ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗାଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା ମତେ ବହୁତ ବଡ ହଉଛି। ଏଇଥିରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଆର ସେଟା ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ଏଥିରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଆମର ଖାଲି କୁଇଜ କମ୍ପିଟିସନଟା ହବ, ଡ୍ରଇଂ କୁ ତା ସହିତ ମିଶା ହବନି। କାରଣ ସବୁଥର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜଟା ସ୍ୱାସ୍ଥି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥର କେହି ତ ଗୋଟେ ତାକୁ କାଟ। ଦେଖିଆ 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 ତେଜସ୍ ତ ମାନେ ଜିକେ ରେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରେ ସେ ନର୍ଭସ ହେଇଯାଉଛି କି କଣ ହଉଛି ତାର ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଡ୍ରଇଂ ରେ ବୋଧେ 10 out of 10 ଥିଲା ତୋର। ତାର ସେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ତାର ଏକ୍ସାମ ରେ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ କଟୁଛି କମ୍ପିଟିସନ ଲେଭେଲ। ନା 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 ଜିକେ ରେ ସ୍ପେଲିଂ କାଉଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବି ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ ରେ ବି କାଉଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏବେ କୁଇଜ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା। Competition or discussion? First man to go into space in world. First man to set foot on the moon in world. First man to fly on aeroplane. किए कह पारिबो राइट ब्रदर्स का नेम? अनिल रंजन कौन बार बार गलु फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट जापान लो थिले जुनको वेरी गुड कहीं रंजन ड्राइंग फर्स्ट नटिया ड्राइंग कर दे पड़ेबू वेरी गुड बाबा फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड तक्षशिला यूनिवर्सिटी Which is the largest country in the world by area? Which is the largest country in the world by population? India. आगुर के थिला? Which is the highest mountain peak in the world? Mount Everest. Located? Nepal. तो हाइट के कोई परिबो मीटर रे? 8848. Very good. इथर आरुस अच्छी क्विज कंपटीशन ले Which is the largest hot desert in the world? बाबून कहबेटा निशान को hot desert कौन बाबा सहारा desert very good reveal your face synonyms और antonyms को antonyms रे synonyms तक हमर कहला तने कोन Oh, which is the deepest and biggest ocean in the world? Which is the longest dam in the world? World. ना हम ओडिशा रे ही अछि हीराकुद डैम को डिस्ट्रिक्ट अछि ना हाँ राउरकेला डिस्ट्रिक्ट पापू हीराकुद को डिस्ट्रिक्ट जाउजी संबलपुर फपाटी भी बाड़ी फाड़ी गोटे ना लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड पामीर प्लेट्यू को कॉन्टिनेंट रे अछि एशिया कौन माने Which is the tallest building in the world? बुर्ज खलीफा कोठी अछि लोकेटेड दुबई ता हाइट के कहबा 828 828 मीटर आ लुचु तुरु जाय कि से घरे नुआ बुबुड़ी द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन कह जाए भारत रो आयरन मैन ऑफ इंडिया आयरन वुमेन
Nandini Satpathy. The first Indian to win the Nobel Prize. Nobel Prize. Rabindranath Tagore. The first Indian to receive Bharat Ratna Award. Dr. Radhakrishnan. ମନେ ରଖ ଏଗୁଡ଼ା କାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲୁଛ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରଞ୍ଜନ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କିରଣ ବେଦି ତାର ନିଦ ଛାଡ଼ିନି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ द्रौपदी मुर्मू करेंट अछंते प्रतिभा देव सिंह पाटिल द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न फर्स्ट वुमेन के रिसीव करथिले इंदिरा गांधी वेरी गुड द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया द हाईएस्ट डैम इन इंडिया तेहरी डैम हाईएस्ट डैम तेहरी डैम लॉन्गेस्ट डैम हीराकुद डैम तेहरी डैम को स्टेट रे जाउची उत्तराखंड हीराकुद डैम को डिस्ट्रिक्ट रे जाउची ओडिशा रा संबलपुर द लार्जेस्ट सालाइन वाटर लेक इन इंडिया चिलिका को स्टेट रे बिलोंग करछ ओडिशा फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15th August 1947 who was the first chief minister of Odisha Dr. Who was the first Prime Minister of India? पंडित जवाहरलाल नेहरू तुमको वॉइस क्लियर आसुनी Who was the first President of India? was Dr. Rajendra Prasad बाबू के Which is the largest village in Odisha, India and in the entire Asian continent? Bhuban. को डिस्ट्रिक्ट जाउची को स्टेट ओडिशा रा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट Who was the first Odia IAS? Who was the first Odia IAS officer? Full form of IAS? Indian Administrative Service Full form of NASA? National National Aerospace Administration. DRDO? Development Research Development DRDO Development Research Other code DRDO full form? Development Research Defense Organization ISRO. Indian Space Research Organization OS. Odisha Administrative Service Who was the first Odia IAS officer? Ramchandra Patra. Who is the Iron Woman Odisha of Odisha? Who is the current governor of Odisha? रघुवर दास एबे अछन हमर कोन कांभमपति कांभमपति हम रघुवर दास मन पड़े जिनसे जो चेंज हेले नाटा मने रख कांभमपति Who is the current Chief Justice of Supreme Court of India? Dr. Justice Dhananjay Y. Chandrachud. Yashwant Chandrachud. चेंज हो जंदी ना की अछन देबे वो ताको नाही पूरा हमर डिस्कशन है नहीं गयो ठीक है
Who is called father of Indian Constitution? Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Father of Indian? Constitution. Who is known as the Iron Man of India? Sardar Vallabhbhai Patel. Ranjan Kalu. When Odisha established? When Odisha established? 15 August. Established. 1950 January 26. ना बाबा Odisha established. Odisha. 36 April 1st April. 1936 First. 1st April. पहले हमारे कौन जान ले when Odisha established? First April 1996. The Constitution of India adopted and came into force on 1950, 26 January. 1950 26 January. Who composed our national song? नहीं बाबा national song. Song, national song. Who composed our national song? बाबा को बड़े बड़े बंकिम चंद्र चटर्जी. Who composed our national anthem? Who composed our national anthem? সেটা তো ন্যাশনাল অ্যান্থেম কে কম্পোজ করে? কৌতুল ଏବେ आंसर को रविंद्रनाथ. Who is the father of computer? Who found the concept of gravitation of the first time? For the first time, Sir Isaac Newton. Which planet is known as the red planet? Mars. याद होने के आंसर दोनों. निशान को which planet is our solar system known as the blue planet? Earth. In which planet do we live? In which planet do we live? Jupiter. कुछ भी आंसर दो से. Who? Which planet? Earth. In which continent do we live? In which continent do we live? Asia. Time कहीं तो लगुच. Which layer protects Earth from solar radiations? Ozone. Which language is mostly spoken in India? Hindi. Hathode, raise your hands. Which is the smallest country in the world? Smallest country in the world. Anil? Vatican City. Vatican City. Vatican. Who is known as Missile Man of India? APJ Abdul Kalam. एपीजे अब्दुल कलाम फास्ट कौन मिसाइल बाहर करते लेके कहबो कौन कौन अग्नि नाग त्रिशूल वायु ना 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 आकाश अग्नि नाग त्रिशूल आकाश चारटा तांकर फास्ट मिसाइल कौन थिला हम इंडिया रो फास्ट सैटेलाइट कौन थिला कहलो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आगे हाँ तो जो बड़ पटे को आर्यभट्ट हमर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सैटेलाइट बाहर करथिले कौन इन्वेंट करथिले बापू का आंसर पोखरण टू करे थिला फर्स्ट सैटेलाइट थिला रोहिणी सैटेलाइट रोहिणी है ना
What is the only even prime number? 2. 2. ये voice search करो. Who discovered the sea route to India? Vasco da Gama. Vasco da Gama. Kohli and Kohli कौन सा player? Kerala. Which is the largest dam in India? Largest dam? Dame? Yeah. Tehri Dam. Longest? Yeah. Which bird is the universal symbol of a peace? Which are the 3 different layers of earth? Layers. Pari. Crust, mantle, core. Nissan कहबो. Which animal is called the sheep of the desert? Look at me. हाँ जोर को ना Camel. Very good.